حضرات گرامی قدر، میں تیسرے پارے دی پہلی آیت دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے اور میرا موضوع اے وے کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق تو آلہ نے، اور یہ تے میں گن کے کوئی 2-3 حدیثہ انشاءاللہ پیش کروں گا اور اجازت چاہواں گا۔ سور وغیرہ تے میں لاندا نہیں، نہ ہی مینوں آندی ہے، لیکن کوشش کراں گا کہ انشاءاللہ حضور دا فرمان صحیح طریقے نال بہتر انداز دے نال تواڈے تک پہنچایا جائے تاکہ حضور دی شان سن کے تواڈے ایمان اجاگر ہو جان۔ اللہ فرماندا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ سادہ ترجمہ پنجابی دے اندر مفہوماً عرض کراں گا۔ اللہ فرماندا ہے اے او رسول نے فضلنا بعضهم علی بعض، جنہاں نو اسیں بعض نو بعض تے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ منہم من کلم اللہ، انہاں وچوں کوئی اوے جدے نال اللہ نے کلام کیتا ہے۔ اگر اللہ فرماندے رافع بعضهم درجات، فرمایا انہاں وچوں ایک اوی ہے کہ جنہوں درجے فضیلت عطا فرمائی ہے باقیاں تے۔ حضرات گرامی، بالاتفاق اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے قرآن و حدیث تے مبنی کہ جس طرح دی شان، جس طرح دی عظمت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیے، اللہ نے کسے نبی، کسے رسول، کسے اور مخلوق انہوں عطا نہیں فرمائی۔ جس طرح تسی دیکھو کہ مومن ہے نا، مومن، سمجھ آ رہی میری گل دی؟ اجے سمجھ آوے میں اپنی قومی زبان چھاڑ کے مادری زبان چ بولا پھر سبحان اللہ تے بندی ہے نا، کی کہندے؟ بولو سبحان اللہ۔ اب بے شک تھوڑے بیٹھے ہیں، زیادہ بیٹھے ہیں، لیکن یار دل تے بڑے کرو نا جی۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار رحمت اللہ علیہ، آپ ایک دن اپنے شاگرد کو بیٹھے نہیں تو انہاں کہا حضور تسی بڑا ذکر کرتے ہو کہ کدی آقا تواڈے کو تشریف لے کے ہوں تے جناب تواڈے کول ہے کی ہے جے تسی حضور نو پیش کرو؟ تے آپ ایک دن رات نو بیٹھے نا تے وجدان آپ دا جاگ گیا، بڑا اجاگر تے آپ دا ایمان بہت اجالا ہو گیا، تے آپ نے ڈائریکٹ گنبد خضرا نو ویکھ کے کیا کہ کدی آوانج تو ساڑی جاتے میں داریاں کرے ساں سکہ لہاتے، پھل پان مصری الیچیاں مگے ساں، اتر گلاباں دی ملول دوے ساں، کول پٹھے ساں میں دولہ بنا کے، زوری جے ویسو تے منجن نہ دے ساں، گل پا کے پلڑا میں منتا کرے ساں، شملے دی سوٹی تے جے پور دے چیرے، لکھ لال نیلم پکھراج ہیرے، انجتا غریبہ پر دل تعمیرے، میں جو کچھ بھی دیسا میں دیسا رجا کے۔ بس بندے دا دل بڑا ہونا چاہیے نا جناب، بے شک تھوڑے بیٹھے ہو لیکن بولو سبحان اللہ۔ دیکھو ہر مومن عابد نہیں ہے، مطلب عبادت کرنے والا۔ پورے پنڈ دے اندر 100 بندہ ہوئے گا، فرض کرو 1000 بندہ ہوئے گا، 1000 بندے چو 150 نمازی بندے نکل دیے، یعنی ہر مومن عابد نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی گفتگو دی؟ لیکن ہر عابد زاہد نہیں ہے، تقوی والا۔ عبادت تے ہر بندہ ہی کردا ہے، مگر متقی پرہیزگار ہو کے خشوع و خضوع دے نال کوئی کرن والا ہے۔ لیکن جیڑا زاہد ہے نا، زاہد وہ عابد بھی ہے، مومن بھی ہے، اور ہر زاہد ولی کتب نہیں ہوندا، مگر جیڑا ولی ہوندا ہے نا
وہ زاہد بھی ہوندہ ہے، عابد بھی ہوندہ ہے، مومن بھی ہوندہ ہے، مگر ہر کتب ابدال نہیں ہوندہ۔ جیڑا ابدال ہوندہ ہے نا وہ کتب بھی ہوندہ ہے، ولی بھی ہوندہ ہے، زاہد بھی ہوندہ ہے، عابد بھی ہوندہ ہے، مومن بھی ہوندہ ہے، مگر ہر ابدال غوث نہیں ہوندہ۔ جیڑا غوث ہوندہ ہے نا جی او ابدال بھی ہوندہ ہے، کتب بھی، مومن، زاہد، عابد بھی ہوندہ ہے، مگر ہر غوث اعظم نہیں ہوندہ۔ ایتھے تے بندی سبحان اللہ یار، ہر غوث اعظم نہیں ہوندہ، مگر غوث اعظم ہر مومن تک کیٹاگری رکھن والا ہے، مگر ہر غوث مجدد نہیں ہوندہ۔ لیکن جیڑا مجدد ہوندہ ہے غوث بھی ہوندہ ہے، کتب بھی ہوندہ ہے، ابدال بھی ہوندہ ہے، ولی بھی ہوندہ ہے، متقی بھی ہوندہ ہے، عابد بھی ہوندہ ہے، مومن بھی ہوندہ ہے۔ لیکن یاد رکھیو ہر مجدد تابعی نہیں، لیکن جیڑا تابعی ہو سکتا ہے مجدد بھی ہوئے، غوث بھی ہوئے، ابدال بھی ہوئے، کتب بھی ہوئے، ولی بھی ہوئے، زاہد بھی ہوئے، مومن بھی ہوئے، مگر ہر تابعی صحابی نہیں۔ لیکن جیڑا صحابی ہے نا او دے وچ ساریاں کوالٹیاں پائیاں جاندیاں نے، لیکن یاد رکھو ہر صحابی نبی نہیں ہوندہ، ہر صحابی نبی نہیں ہوندہ، مگر ہر نبی رسول نہیں ہوندہ، ہر نبی رسول نہیں ہوندہ۔ بعض صرف نبی بن کر آئے تے بعض نبی اور رسول بن کے آئے رہے، ہر نبی رسول نہیں ہوندہ، مگر جیڑا رسول ہوندہ ہے نا وہ نبی بھی ہوندہ ہے تے رسول بھی ہوندہ ہے۔ سمجھ آ رہی گل دی؟ ہر رسول اولو العزم رسول نہیں، مطلب کہ بلند رتبے والا، اپنے سارے رسولاں وچوں بلند رتبے والا رسول نہیں۔ اگر جڑا بلند رتبے والا اولو العزم رسول ہے نا، جیسے حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت آدم اور ساڑھے آقا علیہ السلام، اولو العزم رسول۔ توجہ ہے اگلا جملہ بولنا؟ بولو سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جیڑا اولو العزم ہے نا وہ رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، مگر اینا پنجا اولو العزم رسولہ وچوں کوئی خاتم النبیین نہیں، مگر جیڑا خاتم النبیین ہے نا وہ اولو العزم بھی ہے، رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، حبیب بھی ہے، اور خاتم النبیین کوئی نہیں۔ پتہ چلیا کہ مومن تو لے کے نہ جی رسولہ تک سب تو بہترین شخصیت مصطفیٰ کریم دی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہندے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور دے چچا نے، اور اس حدیث پاک نو جامع ترمذی دے اندر حضرت امام ابو عیسیٰ محمد بن ترمذی رحمۃ اللہ نے نقل فرمایا، ارشاد فرماندے نے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تے اونا نا لوکاں کو گل سنی جناب، لوکی گلاں کر رہے سی، معاذ اللہ گستاخیاں کر رہے سی حضور دیاں۔ ایک یہودی بولیا کہ کوئی یہودیاں دے نزدیک عجیب عقیدہ ہے، وہ کہنے گا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا اے حاجرہ علیہ السلام دی اولاد وچوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دوسری بیوی حضرت حاجرہ اے اونا دی اولاد وچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ او کہنے گا یہودی کہ اے حاجرہ جڑے نا جی حاجرہ اے جڑیاں نے ابراہیم علیہ السلام دی لونڈیاں سن، کنیز سن، عجیب و غریب و طنز کردہ پیاسی تے حضرت عباس نے جدو سنیا نا، مومن سن نا تے مومن کو برداشت نہیں ہوندہ۔ یاد رکھو مومن کو برداشت بھئی دیکھو نا جی کوئی بندہ اٹھ کے میرے باپ دے بارے سے گل کرے تے میں کہاں گا غیرت مند اولاد ہاں، تینوں میں زندہ نہیں چھڑنا، تو میرے باپ دے بارے گل کیتی۔ تے غیرت مند امتی او ہوندہ ہے جدو مصطفیٰ کریم دی شان چ نعوذ باللہ کو بکواس کرے تو پھر ممتاز قادری بن کے بخاندہ ہے۔ یاد رکھیو غیرت مند، غیرت ایمانی یہ چیز ہے کہ بندے دا ایمان مضبوط اور جذبہ آ جائے، انسان اپنے نبی دی بارگاہ نبی دی بارش کو سنے جناب تو برداشت نہ کر سکے۔ حضرت عباس آئے،
تے آ کے انہوں نے حضور دسے یا رسول لوکی آئیں دی گلاں پہ کردے نے. صحابہ کرام تشریف فرما نے. حدیث پڑھ رہا میں. حضرت عباس کہندے نے فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے کھڑے ہو گئے. صحابہ دا جمع غفیر ہے جناب. میرے حضور نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ. فرمایا من آنا، میں کون ہاں؟ بولو نا یار، دو بندے بولے. حضور پوچھ رہے میں کون ہاں. صحابہ تے بڑے حیران ہوئے نا جناب. ساڈے وچ رہے نے جی، سانو اپنی عطاواں نال جناب نوازیا ہے، اسی جاننے حضور کون نے. جب حضور نے پوچھا نا من آنا، میں کون ہاں، ہن ہر بندہ جاندا سی آپ دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ عبداللہ دے بیٹے نے. مگر نہیں، حدیث پاک دا نام ہے فقالو انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے صحابہ بولے انہیں کہ تسی اللہ دے رسول ہو. جی اگو میرے حضور بولے فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. فرمایا لوگوں سنو، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. سننا میرے حضور دی شان، شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ. کوئی شان بیان کرے نا جناب، حضرت حسان بولن، امام احمد رضا خان بولن جناب، پیر باہو بولے جی، عارف کھڑی بولن، پیر مہر علی بولے. میں ایڈا کمال نہیں سمجھدا. میں کمال اور سمجھنا جنو وما ینطق عن الہوا دی زبان کھلے تے حضور اپنی شان بیان کرن. میرے حضور ارشاد فرمایا سنو، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہاں. سارے صحابہ جناب ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے. میرے حضور نے فرمایا یاد رکھو ان اللہ خالق الخلق فجعلنی فی خیرہم. اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق نو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق نو پیدا فرمایا. فجعلنی فی خیرہم، اللہ نے سب تو بہتر مخلوق سے میں نو پیدا فرمایا. فرمایا فجعلہم فرقتین وجعلنی فی خیرہم فرقتن. فرمایا اللہ رب العزت نے مخلوق دے دو گروہ بنائے. فرمایا انہوں چو بہترین گروہ دے وچ میں نو پیدا فرمایا. ایک کون بیان کر رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام. اور کی بیان کر رہے ہیں؟ اپنی شان، شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ. فرمایا اللہ نے پھر دو گروہ بنائے مخلوق دے، سب تو بہتر گروہ دے سے میں نو پیدا فرمایا. اگے سننا ذرا. میرے حضور نے فرمایا فجعلہم قبائلہ، اللہ نے پھر انہاں گروہاں دے قبیلے بنائے. وجعلنی فی خیرہم قبیلتن. فرمایا اللہ رب العزت نے میرے بہترین قبیلے سے پیدا فرمایا، بہترین قبیلے پیدا فرمایا. فرمایا فجعلہم بیوتن وجعلنی فی خیرہم بیتن. فرمایا صحابہ سنو، پھر اللہ نے اس قبیلے دے گھر بنائے. اس قبیلے دے گھراں وچوں جڑا بہترین گھر سی نا او دے چ مینوں پیدا فرمایا. جی وجعلنی فی خیرہم بیتن. پھر میرے حضور نے اپنا سر مبارک اٹھا کے نا جناب انج تے صحابہ لے ویکھیا تے فرمایا سنو ذرا، اللہ نے مخلوق بنائی، مینوں بہترین مخلوق سے پیدا فرمایا. اللہ نے جناب قبیلے بنائے، مینوں بہترین قبیلے پیدا فرمایا. اللہ نے گھر بنائے، مینوں بہترین گھر سے پیدا فرمایا. فرمایا سنو انا خیر منہم نفسن و بیتن. فرمایا میں اونا نالو او جیڑے گلاں کردے نے نا اونا نالو اپنی ذات دے لحاظ نال بہتر ہے تے گھر دے لحاظ نال بہتر ہے. اللہ حضرت کہندے نے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کریم آقا علیہ السلام دی شان رفع والا ہے. میرے حضور ارشاد فرمانے سب تو بہترین مخلوق، پھر سب تو بہترین قبیلہ، پھر سب تو بہترین گھر، پھر سب تو بہترین گھر سے میں نے پیدا فرمایا. حضور فرمانے یاد رکھیو میں اپنی ذات دے والے نال سب تو بہتر ہاں.
اپنے گھر دے حوالے نال سب تو بہتر آ اج لوکی گلاں کردے کہندے سنی حضور دی شان بیان کرن لگیا نا حد ہی ٹپ جاندے نے میں جی حد او ٹپدا ہے جتھے حد کو بنی ہوئے اللہ نے حد رکھی کوئی نہیں جی میں چینل تے گفتگو کر رہا سی اور بڑی حیران کن ایک بندے سوال کیتا انہیں کہا جناب اے دسو کہ بعض لوگ کہندے نے کہ تسی نبی دی شان نو اینا بلند کردے ہو اینا بلند کردے ہو کہ اللہ دی شان تو بھی بتا دیندے ہو میں کہہ رہی سب تو پہلی بات ہے وے عقل سلیمہ مننے گی میری گل سب تو پہلی بات ہے وے کہ تسی پہلے اللہ دی شان دی حد لبو ہاں اگر وہ حد لبے پھر من دسو حد ٹپ گئے ہاں جدو اللہ نے اپنی شان دی حد ہی نہیں بنائی میرے تے بزرگاں اے آکھیا کہ بس نبی نو خدا نہیں آکھنا نبی نو خدا نہیں آکھنا تے خدا تو جدا بھی نہیں آکھنا جی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ راوی نے حدیث پاک دے آپ ارشاد فرماندے نے کہ میں کریم آقا علیہ السلام دی مبارک مسجد وچ حاضر سا مسجد نبوی دی وچ فرماندے نے جالسا ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حضور دے صحابہ وچوں کچھ لوگ بہ کے نا یتذاکرون بینہم ذکر اذکار کر رہے ہیں کی کر رہے ہیں جناب ذکر اذکار کر رہے ہیں تے ذکر کیدا کر رہے ہیں بیٹھے کتھے نے مسجد دے وچ تے مسجد میرے نبی دی جتھے ایک نماز پڑھو تے 50,000 نمازاں دا ثواب ہے جی مسجد بھی میرے نبی دی جی فرمایا ماں بینا بیتی و ممبری روزۃ من ریاض الجنہ فرمایا میرے ممبر تو لے کے میرے گھر تک اے جیڑا آتا ہے نا درمیان دے وچ جنت ہے جی مسجد نبوی وچ بیٹھے صحابہ گفتگو کر رہے ہیں سننا ذرا حضرت عبداللہ ابن عباس کہندے نے میں انہوں دے کول بیٹھے ہوں ایک صحابی بولے این جی گول تیرا بنا کے بیٹھے جی میں سی بیٹھے نا جی این جی بیٹھے ذکر کی کارن ذرا سنے ہوں ایک صحابی بولے انہوں نے کیا وقالا ایک صحابی بولے انہوں نے کیا ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا یار دیکھو بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم نو اپنا یار بنایا ہے اللہ دی حمد نہیں کیتی کی خیال ہے نماز نہیں پڑھی روزے دی نیت نہیں کر رہے اللہ کے دین کی باتیں نہیں کیتیاں فرض علوم نہیں سیکھ رہے توجہ چاہوں گا میں بیٹھے مسجد بچنے ذکر ابراہیم علیہ السلام دا ہو رہا ہے مسترد حدیث پاک اور صاحب مشکات نے نقل فرمایا حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مسند امام احمد اندر اس نقل فرمایا حدیث پاک میں اور فرماندے نے صحابی بولے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ نے اپنا یار بنایا دوست بنایا خلیل کہندے نے جیڑا جگری یار ہوئے جی اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے صحابی بولے نال بیٹھے سی انہاں کیا ان اللہ اصطفى آدم یار ادھر تے ویکھو اللہ نے آدم علیہ السلام نو چن لیا ہوئے سبحان اللہ ایک کہندا ابراہیم نو کی بنایا خلیل اللہ آدم نو کی بنایا صفی اللہ کی بنایا یتذاکرون بینہم آپس ذکر اذکار کر رہے تیسرے صحابی بولے انہوں نے کہا یار ادھر ویکھو ذرا ان اللہ لموسیٰ کلم اللہ تکلیما بے شک اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام دے نال کلام کیتا ہے ہر صحابی اپنے انداز دے نال شان بیان کر رہے ہیں ان موسیٰ کلم اللہ تکلیما دیکھو جی اللہ نے موسیٰ دے نال کلام کیتا ہے چوتھے صحابی بولے انہوں نے کہا ان عیسیٰ روح و کلمہ دھیان تے کرو عیسیٰ علیہ السلام اللہ دی روح بھی نے تے کلمہ بھی نے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے ذکر اذکار ہو رہا ہے محفل انبیاء سجی ہے ذکر انبیاء محفل سجی جناب انبیاء دی شانہ بیان ہو رہی ہیں ہویا کی خارج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علینا حضور اپنے حجرے جو ساڑھے ال نکلے
جی ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, हुजूर ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਕਰੀਬ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਨੀ ਸਮਿਅਤੁ ਕਲਾਮਕੁਮ व आजबकुम, ਉਹ ਸਹਾਬਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਬੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲਿਆ ਯਾਰ, ਬੜਾ हैरान होया, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ ਬੜਾ हैरान होया। मेरे हुजूर इरशाद फरमाते ने, ऐ सहाबा इन्नल्लाह तखज़ इब्राहीम खलीला व हुवा कज़ालिका, फरमाया सहाबा बेशक अल्लाह ताला ने इब्राहीम को अपना यार बनाया बिल्कुल इसी तरह। फरमाया व इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व हुवा कज़ालिका, बेशक अल्लाह ने आदम को चुन लिया वे बिल्कुल इसी तरह। मूसा अल्लाह ने कलाम किया, ईसा अल्लाह की रूह है बिल्कुल इसी तरह। अलावाना हबीबुल्लाह, याद रखो मैं अल्लाह का हबीब बन के आया हूं। शान मुस्तफा ब ज़बान मुस्तफा। फरमाया सहाबा तुसी उन्हां नबियां दा जिक्र कर रहे हो, जरा मेरी शान भी तो सुनो। फरमाया आना हबीबुल्लाह वला फखरा, मैं अल्लाह का हबीब बन के आया मगर फखर नहीं करता। अच्छा, हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर दे अंदर मिनहुम मन कल्लमल्लाहु इस आयत के तहत लिखते हैं, इरशाद फरमाते ने कलीमुल्लाह ते हबीबुल्लाह च फर्क ही है। आप फरमाते ने कलीमुल्लाह ओ वे जेड़े चल के तूर ते जान ते रब दे नाल कलाम करन ते आखण मौला अपना हुस्नो जमाल विखा, ते अल्लाह फरमाए लान तरानी मूसा, मूसा तो मैनू हरगिज़ नहीं वेख सकेगा। फरमाया कलीम है, फरमाया हबीब होवे जेड़ा आराम करता होवे। अल्लाह लाखों लाख लातदार फरिश्ते भेजे ते अपने हबीब नू अरश ते बुलाए, पर्दे उठाए, नाले कलाम करे नाले जलवा दिखाए। फरमाया आना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह दा हबीब बन के आया। हुण देखना मुआजना हो रहा है, मुआजना ये नहीं किसी नबी की शान कम है, जिस नबी नू जिन्नी शान मिली है बेमिसाल मिली है, याद रखना। और मेरे हुजूर इरशाद फरमाते आना हबीबुल्लाह वाला फखरा, लोगों मैं अल्लाह दा हबीब बन के आया वहां, मैंने इस गल ते फखर नहीं। अगला जुमला सुनना, मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया इन्ना, फरमाया आना हामिलु लिवाइल हम्दी तहतहु आदम व मन दूनहु, फरमाया क़यामत दा दिन होवेगा, तुसी क्या ना आदम सफीउल्लाह, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को चुन लिया, शान बयान की थी, जरा अपने नबी की भी शान सुनो, अपने नबी की भी शान सुनो। फरमाया अल्लाह ताला ने फरमाया यौमे क़यामत एक झंडा होवेगा जिन्होंने लिवाए हमद कहते हैं, हमद वाला झंडा। फरमाया आदम तो लैके सारी मखलूक उस झंडे ने थल्ले होवेगी। जी या रसूलल्लाह, फरमाया आना हामिलु लिवाइल हमद, ओ झंडा मुहम्मद अरबी दे हाथ में होवेगा। फरमाया सारे नबियों की शाना वहुवा कज़ालिका, बिल्कुल इसी तरह ने, पर अपने नबी का मुकाम ते सुन। आना हामिलु लिवाइल हमद यौमल क़ियामती वला फखरा, फरमाया मैं क़यामत वाले दिन एक झंडा उठावांगे जिहदे साए थल्ले सारे नबी सारी उम्मतां होवणगियां। अल्लाह अकबर। अगे हुजूर इरशाद फरमांदे ने आना अव्वलु शाफिअन आना अव्वलु मुशफ़्फ़ा, फरमाया याद रखो क़यामत वाले दिन जदों रब दा जलाल अपने जोहर दिखा रहा होना है, रब दा जलाल अपने जोबन ते होना है ना, उत्थे किसी दी जुर्रत नहीं होनी गुफ्तगू करन दी। फरमाया आना अव्वलु शाफे, फरमाया मैं पहला आदमी है सब तो पहले सिफारिश की कुंडी खोलेगा ते अपने गुनाहगार उम्मतियों अपने नाल जन्नत विच लेके जाएगा। फरमाया ना अव्वलु मुशफ़्फ़ा, फरमाया मैं पहला आदमी अल्लाह जिदी सिफारिश कबूल फरमाएगा। हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस पाक नकल फरमाई है, इरशाद फरमाते ने क़यामत दा दिन होवेगा नफ्सा नफ्सी का नफ्सा नफ्सी दा आलम होवेगा। हर बंदा हर बंदे नूं अपनी जान दी होवेगी, कितना वक्त बीत जाए दा हिसाबो किताब नहीं शुरू होवेगा। सूरज करीब होवेगा जनाब, सख्त गर्म जमीन, बंदा अपने पसीने शराब बोल डुब रहा होवेगा जनाब, काफर ते गोते खा रहे होंगे अपने पसीने च। फरमाया फिर सारियां उम्मतां कट्ठियां होके ना जी,
حضرت آدم علیہ السلام دی بارگاہ جان دیا، تسی اللہ دی بارگاہ سفارش کرو، اللہ حساب کتاب شروع کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمان دے کہ لست لہا، آپ فرمان دے اے آج میرے ہاتھ وچ نہیں، سارے بولو نا ذرا، اے آج میرے ہاتھ وچ نہیں، اذهبوا الی غیر، میرے تو علاوہ کسی اور کول جاؤ۔ ساری امتاں کٹھیاں ہو کے جناب والا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ چاون گیا، حضرت ابراہیم کو لاون گیا، حضرت اسماعیل کو، مختلف انبیاء دے کو لاون گیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری امتاں نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دروازے دے بھیجن گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرماؤن گے اپنے تخت تے، ٹیک لگا کے بیٹھے ہون دے، ساری امتاں آ کے عرض کرن دیا تسی تے اللہ دی روح تو روح اللہ کیا جاندا ہے، اللہ نو بڑے پیارے ہو تسی، اللہ دی بارگاہ سفارش کرو کہ اللہ حساب و کتاب شروع کرے۔ جی آپ فرمان گئے اذهبوا الی غیر، بلکہ اے فرمان دے فرمایا لست لہا، اے میرے ہاتھ وچ نہیں، اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چلو سارے محمد عربی وال چلے جاؤ، ساری امتاں، سارے رسول کریم آقا علیہ السلام دے در تے۔ جناب جدو امتاں آن گیاں تے کہن گیاں حضور ساڑھے واسطے شفاعت کرو، تے میرے حضور اے نہیں کہن دے لست لہا، اے آج میرے ہاتھ وچ نہیں، اے نہیں فرمان گے، بلکہ حضور فرمان دے آنا لہا، آ جاؤ آج میں ہی ہاں، اے آج میرے ہاتھ وچ ہی آ جاؤ۔ ساری امتاں کھڑیاں ہوں گے جناب، اور کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرمان دے کہ جدو میرے امتی جہنم میں چلے جان گے نا، بعض گناہگار امتی جہنم میں چلے جان گے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا میں انہوں جہنم میں کڈ کے لیا مادا۔ ذرا حدیث سننا اور حدیث ذرا غور کرنا اور اپنے ایمان دا ثبوت دینا ذرا، اور اپنی قسمت تے ناز کرنا کس نبی دا امتی ہے۔ فرمایا میں جہنم میں کڈ کے لیا مادا۔ یا رسول اللہ کی میں فرمایا کہ میں اللہ دے عرش تھلے سجدہ کرانگا، سجدہ کرانگا۔ جدو کریم آقا علیہ السلام دی زلفاں بکھر کے چہرے تے آن گئے نا جی، تو اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے میرے حبیب اٹھاؤ نا اپنا سر، سل توتا اشفا تشفا، جو منگو گیا دیتا جائے گا، جیدی سفارش کرو گے قبول کیتی جائے گی۔ میرے حضور فرماندے میں سر اٹھاواں گا تے کہاں گا یا ربی امتی، اے اللہ میرے امتی، میرے امتی، توجہ چاہواں گا میں پل صراط تے میرے حضور نے ارشاد فرمایا میں پل صراط دے آخر تے کھڑا ہوں گا، میرا امتی جدو آ رہے ہوئے گا نا پل صراط تے جناب، تے میں اپنے امتی نو ویک کے کہاں گا رب سلم امتی، اے اللہ اے میرے رب میری امتی دی جو میرے امتی نو سلامت لے کے آنے۔ جی دیکھو نبی دی وفا امت نال کنی ہے، جی کنی وفا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے جدو حضور پیدا ہوئے نا، تے میں دیکھیا کہ کریم آقا علیہ السلام نے پیدائش تو بعد زمین تے سجدہ کیتا۔ آپ فرماندے میں اٹھا کے تے اپنے آپ دے لب مبارک اپنے کان دے قریب کیتے نا، تے آواز آ رہی سی ربی حب لی امتی۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور دے چچا زاد بھائی نے، آپ فرماندے نے کہ جدو میں حضور نو لحد وچ اتاریا نا قبر وچ، تے میں اتاریا تے میں باہر نکلا تے میری انگوٹھی رہ گئی سی قبر دے وچ، یا کوئی اور چیز میری قبر دے وچ رہ گئی سی۔ آپ فرماندے میں دوبارہ گیا لین واسطے، تے جدو میں ویکھیا تے حضور دے ہونٹ جنبش وچ سن۔ آپ فرماندے نے میں کان قریب کر کے سنیا تو حضور فرما رہے سی اللہ ربی حب لی امتی، میری امت دا معاملہ میرے حوالے کر۔ اے حضرت صاحب قبلہ علامہ صاحب بیٹھے نے، حب دا مطلب ہوندہ ہے اپنے قبضے چ لینا۔ جی ربی حب لی، اے اللہ مینوں دے دے میری امت دا معاملہ، میں جو چاہواں مرضی کراں۔ ربی حب لی امتی، حالانکہ یہ دا معنی لوکی کر دیں اللہ میری امت رو بخش دے، کسی حد تک معنی ٹھیک ہے، لیکن میں دا معنی کرنا ربی حب لی امتی، اے اللہ میری امت دا معاملہ میرے ہاتھ وچ دے، میں جنوں چاہواں جنت دیواں، جنوں چاہواں جہنم دیواں۔
حضور فرماندے میں سجدہ کراں گا اور سجدہ کراں گا تو میرا اللہ فرمائے گا اٹھاؤ سارے حبیب جو منگو گے دیتا جائے گا. میرے حضور فرماندے کہاں گا اے اللہ میرے امتی سننا ذرا. اللہ فرمائے گا یا محمد اخرج من کان فی قلبہ مسکال ذرۃ من خردل من ایمان. فرمایا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاؤ اخرج جا کے کڈ لو جیدے دل وچ رائی دے دانے دے برابر ایمان ہے. ادھر جملے سننا حدیث پاک دے. اخرج بولے اللہ تعالیٰ نے اخرج. اور علماء بیٹھے نے باب افعال ہے. اگر اللہ فرمائے نا اخرج ادھر مطلب ہوتا ہے نکل جاؤ جنہوں نے دلاں وچ رائی دے دانے دے برابر ایمان ہے. اللہ کہندہ ہے اخرج اے نبی اپنے ہاتھ نال کڈ. جی اے نبی اپنے ہاتھ نال کڈ. میں کہاں نا جی اجلس یہ معنی ہوتا ہے بہ جا. جے میں کہوں نا اجلس یہ معنی ہوتا ہے بٹھا. سمجھ آ رہی کی معنی ہوتا ہے بٹھا. سمجھ آ گئی نا. اللہ کہندہ اخرج حبیب اپنے ہاتھ نال کڈ جس بندے دے دل چ رائی دے دانے دے برابر ایمان ہے. میرے حضور فرماندے نے میں نکالاں دا انہاں بندیاں اپنے امتیاں جنہاں دے دل چ رائی دے دانے دے برابر ایمان ہوے گا. سننا ذرا میرے حضور دی شان. فرمایا سما پھر میں سجدہ کراں گا. اللہ پھر فرمائے گا ارفع راسک یا محمد اے حبیب سر اٹھاؤ. میں پھر سر اٹھاواں تو اللہ فرمائے گا حبیب جو منگو گے دیتا جائے گا جی دی شفاعت کرو گے قبول کیتی جائے گی. حضور پھر عرض کرن دے اللہ میرے امتی. اللہ فرمائے گا اخرج اے حبیب نکال لو جی دے دل دے وچ رائی دے دانے دے تو بھی کم ایمان ہے نا انہوں بھی کڈ لو. میرے حضور پھر اپنے امتیاں نو کڈن گے. پھر امتی پیچھے بچ گئے. میرے حضور دوبارہ سجدہ کرن گے. اللہ اکبر. بڑے دھیمے لہجے گفتگو میں کرنا ایتھے رک کے گل کرنا چاہنا. یار جیڑا نبی اپنے نا امتیاں واسطے میدان معاشر جنت تے میرے حضور دے ہاتھ دی ملکیت ہے. جدو اللہ نے کیا جنتی جنت میں ٹر جو تو میرے حضور کیوں نہیں گئے. جی یاد رکھنا ساریاں امتاں جنت دے دروازے تے کھڑیاں ہو جان دیاں میرے حضور دے انتظار وچ. اور میرے حضور اپنے امتی جہنم تو چھڑوا لے ہون دے. میرے حضور ادھر مصروف نے جناب ساری امتوں تے کھڑیاں ہون گیاں. توجہ چاہواں گا میں ذرا دیکھ ایس امتی واسطے نبی اینا تڑپ رہے نے اینا احساس کر رہے نے. پھر اس امتی نے بھی تے چاہیے دے نا کہ اپنے نبی نال پیار کرے اپنے نبی نال وفا کرے. جی اس نوجوان نو بھی تے چاہیے دے نا جناب اے چوک گلی وچ کھلو کے نبی نال بے وفائی نہ کرے. اے اپنے محلے اپنے گاؤں اپنے خاندان دی بیٹیاں دی عزت کر کے نبی نال وفا کرے. انہوں چاہیے دے باحیا نوجوان بن کے اپنے نبی نال وفا کرے. پھر اس امتی نو چاہیے دے نا جڑا نبی معاشر دی گرمی چ اپنی امت واسطے تڑپ رہے ہیں اس امتی نو چاہیے دے نا کہ جس نبی کل مینوں کڈ لینا جہنم وچوں اج کیوں نہ اس نبی تے میں زیادہ تو زیادہ درود پڑھاں. اج کیوں نہ اس نبی دی اکھاں نو ٹھنڈک پہنچاواں. اج کیوں نہ اس نبی دے میں حکام تے عمل کراں. جی اللہ فرمائے گا محمد میرے حبیب سر اٹھاؤ جو منگو گے دیتا جائے گا. فرمایا میرے امتی. اللہ پھر فرمائے گا اخرج من کان فی قلبہ. اللہ فرمائے گا جی دے دل وچ رائی دے دانے تو ادنا ادنا او ادنا. اے جملے امام مسلم رحمت اللہ نقل فرمائے. اللہ فرمائے گا جی دے دل وچ رائی دے دانے تو کم اور کم ایمان ہے نا انہوں بھی کڈ لو. اور میرے استاد گرامی زیدہ مجدہ ہوئی حدیث پاک تشریح کرتے ہیں فرماتے ہیں ایمان تو مراد کی ہے. دوسری گل کر کے میں اپنی حدیث وال واپس آنا چاہنا وا. اللہ اکبر. آخر لمحات میری تقریر دے توجہ نہ مسکرا کے بولو سبحان اللہ. حضرت والا ایک سوال دا جواب دیو. اللہ فرمایا حبیب جاؤ جی دے دل وچ رائی دے دانے دے برابر ایمان انہوں کڈ لو. کوئی بندہ کھڑا ہو کے دس سکتا ہے کہ میرے دل چ کتنا ایمان ہے؟ میں کسے بندے دے بارے دس سکنا جناب؟ نہیں.
ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਮਤੀ ਚ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਮਤੀ ਚ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਬੀ ਨੂੰ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇਰੇ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਕਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕੱਢ ਹਬੀਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕੱਢ, ਆਖਰੀ ਚ ਨਿਕਾਲੋ ਇनको ਹਬੀਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਚ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅਰੇ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਉਮਤੀ ਦੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। मेरे उस्ताद गिरामी फरमाते हैं ईमान तो मुराद की है। फरमाते मैं जी आसान जी तशरीह करा तो ये मेरे हुज़ूर ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही व नास अजमाइन। फरमाया उस वक्त तक तुसी ईमान वाले नहीं जदों हर चीज़ तो बढ़ के मेरे नाल मुहब्बत ना करो। फरमाते ने कि मुहब्बत रसूल ही दर हकीकत ईमान है, और जिस बंदे अंदर जिन्नी हुजूर दी मोहब्बत हुई उन्ना ज्यादा ईमान पाया जाएगा। और नबी नाल मोहब्बत दी अलामत है कि आदमी जितना भी दुनियादारी फंसिया होवे ना जनाब, ते अगर नबी बुलावे तो बंदा दौड़ के आवे जी। देखो ना तुसी मस्जिद च बैठे हो, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। बड़े लोग इस वक्त गाफिल होण दे, बड़े लोग गाफिल होण दे, लेकिन केड़ी चीज़ जिन्हें सानू इत्थे लैके बिठाया जनाब? ये मुहब्बत रसूल ही है ना, ये हुजूर दा प्यार है ना जनाब। चलो चलिए महफिल विच की है जनाब, उत्थे सरकार दा जिक्र होना है, हुजूर दी गल्लां होणियां जनाब। ये मुहब्बत लैके आई है ना जी, जो कुछ जिस दा आशिक होवे उसे दी गल करदा। हज़रत वाला हमेशा बात याद रखियो, अगर हुजूर दी मुहब्बत मजबूत है तो इंसान दा ईमान मजबूत है। मेरे हुजूर ने फरमाया मैं शिफात करांगा, अल्लाह मेरी शिफात कबूल फरमाएगा। आगे हुजूर ने इरशाद फरमाया अना अव्वलु, मैं पहला आदमी हाँ जेड़ा जन्नत दी कुंडी नू खड़कावेगा। सब तो पहले मैं जन्नत दी कुंडी नू खड़कावांगा। यफ्तहुल्लाहु ली, फरमाया अल्लाह मेरे वास्ते खोलेगा। सुन अल्फाज जरा, यफ्तहुल्लाहु ली वलिल फुकराइल मुमिनीन, अल्लाह मेरे वास्ते खोलेगा। बड़ा होली बोलो यार। जन्नत दा दरवाजा है, जन्नत दा मालिक रब है। हुजूर फरमाते हैं मैं कुंडी खड़कावांगा, यफ्तहुल्लाहु ली, अल्लाह मोहम्मद अरबी दा सदका कुंडी खोलेगा। फरमाया युदखिलनी फीहा, युदखिलनी फीहा व माय फुकराउल मुमिनीन। फरमाया अल्लाह मैनू भी ते मेरे फुकरा मोमिनीन नू मेरे नाल जन्नत में दाखिल फरमाएगा। फरमाया अना अकरमुल अव्वलीना वल आखिरीना, फरमाया मैं जितने लोग दुनिया तो गुजर गए ने या आने वाले ने क़यामत तक, फरमाया क़यामत वाले दिन सब तो ज्यादा इज्जत मेरी होगी। इज्जत गिरामी कदर चंद अहादीस में हुजूर अलैहिस्सलाम दी शान पेश कीतियां ने, और करीम आका अलैहिस्सलाम दी मुहब्बत देखो ना जी। अगर बंदा किसी दे बारे विच किसी दे दिल च मुहब्बत पैदा करना चाहे ना, उहदा एक उसूल है कि बंदा उहदा जिक्र करे तो खैर नाल करे, भलाई नाल करे। देखो ना जी, मैनू नहीं पता होना हबाब तुहाडा की मिजाज है, लेकिन अगर तुहाडी मुहब्बत मेरे दिल च पैदा करनी तो किबला लामा साहब कहेंगे साडे गाँव के लोग बहुत अच्छे ने, दिल दे माड़े नहीं जनाब, मेहमान नवाज ने। तो मैं जो मिंबर से बैठांगा मैनू हर बंदे नाल मुहब्बत होगी, अच्छे अंदाज नाल जिक्र किया जाए। जदों भी अपने बच्चों नू जनाब हुजूर दी गल सुनाओ ना, तो अरफाओ आला गल सुनाओ, अरफाओ आला गल सुनो। यकीन जानो मैं एक जगह महफिले पाक ते गया, तो रात उत्थे मैनू क़याम करना इत्तिफाकन उत्थे मैं रहना पै गया। तो छत ते सी सुते, छत ते नाल हमसाए सी, ते बस छोटी जी दीवार सी, जंगला वगैरह बनया सी। रात दा टाइम है, तो एक बंदा जनाब उहदे कोल छोटा जिहा बच्चा लेटे है, तो उन्होंने गल्लां सिखा रहा है बच्चे को। उन्होंने कहता है कि आ महफिल सुनी आ? कहता जी अबू सुनी। वो कहता है महफिल वाले की पैंदे सन?
ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਝ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੰਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਆਲਿਮੁਲ ਗੈਬ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਨਬੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਦੇ ਐਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਐਬ ਬਿਆਨ ਕਰੇ, ਉਸ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੰਝ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿਦਰਾ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਨਬੀ ਨੇ ਤੋੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਂਗਲਾਂ ਚਸ਼ਮੇ ਮੇਰੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਨੇ ਚਲਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਸਨ, ਮਗਰ ਚੰਨ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਤੇ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ हुजूर दी। इस वास्ते मुहब्बत रसूल सब तो वलीन फरीज़ा है। मुहब्बत जितनी मजबूत ईमान उतना मजबूत। और अज दे दौर बंदा मुआजना कर ले जनाब अपना, मेरी मुहब्बत किदे नाल ज़्यादा है, अपने रसूल नाल या दुनिया नाल। बंदा देख ले कि मैं ज़्यादा अमल किदे ते करना वा। बस अज सौन तो पहले बंदा मुआजना कर ले, अपना मुहासबा कर ले, उन्हें पता चल जाएगा मेरी मुहब्बत कितों तक कामयाब है। अल्लाह ताला दी बारगाह च दुआ, अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए। जिन्हां अहबाब ने महफिल पाक सजाई, अल्लाह ताला उन्हां दे मकसद नूं कामयाब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।